viewers, it has been my great opportunity to speak something about story writing in today's video. प्रिय दर्शक, मैं हमेशा सोचता आया छात्र छात्राओं की दिक्कतें किस प्रकार है स्टोरी राइटिंग के लिए। ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা স্টোরি রাইটিং নিয়ে অনেক অসুবিধায় থাকো, তাই আজকের আমার ভিডিও হাউ ক্যান ইউ রাইট স্টোরি কোয়াইট এবলি। দেখো, स्टोरी लिखते गेले कतगुलो कथा माथाय रखते हैं। जब कोई स्टोरी लिखना चाहो तो तुमको ये ख्याल में लाना है कुछ बातें, किछु कथा जेगुलो स्मरणे राखते हबे गल्प लेखार समय। गल्पटा कार जन्य, फॉर व्हिच टारगेट ग्रुप एम आई राइटिंग, ये ध्यान में रहे कि परीक्षा के लिए लिख रहे हैं और एग्जामिनर जांचेंगे। अगर बात यूं है तो कुछ क्लू पहले से दे देता हूं कि किस प्रकार आप ये बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं। खूब सफल भावे यदि तुमी एग्जामिनारेर काछे तोमार लेखाटाके सार्थक करे तुलते चाओ, किभाबे करबे? पाठककुलेर काछे बा एग्जामिनारेर काछे, এই দুই ভাবেই আমি বলছি। বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন स्टैंडर्डे स्टोरी राइटिंग बोला है। हर कोई क्लास में स्टोरी राइटिंग का एक विषय रहता है, तो इसलिए ये मेरा वीडियो कुछ स्टेप्स पहले से बता दे रहा हूं जो तुम्हारे कठिनाई दूर कर पाएंगे। কিছু পদক্ষেপ আমি বলছি যেগুলো ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা দূর করবে স্টোরি রাইটিং এর ক্ষেত্রে। প্রথমত, যেমন কোনো বাড়ি ফাঁকা জায়গায় বাতাসে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি গল্পও দাঁড়াতে পারে না। আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাকে দেখা হয়। जब हम देखते हैं कोई भी इमारत ऐसे हवा में नहीं रह सकता, वैसा ही कहानी में भी ये बात लागू है। ये एक जगह में बैठेगा तो जरूर, और उसी के साथ ही साथ वो एक समय भी दिखाएगा। কিছু যেরকম সময়ের কথা উল্লেখ থাকবে, তেমনি স্থানের কথা উল্লেখ থাকবে গল্পের শুরুতে। এরপরেই থাকবে চরিত্রের কথা। जो किरदार इसमें अहम है कहानी में, उनका जिक्र होनी है। যে চরিত্রগুলি থাকবে গল্পে, you have to mention them very tactfully, and in the second line, second sentence itself, you have to divulge the secret rather casually. That will help the conclusion of your story. कहानी में जो बात अहम है उसका जो विषय दूसरी वाक्य में ही दे देना है। After this, you have to write rather sensuously, that is, your writing should appeal to the senses of your readers. If you are describing a scene or scenario, then you have to add color to your description. If you are talking about some good sound, mellifluous sound, you have to write in such a manner that your reader can hear that sound, maybe of a bird or a melodious music, whatever. If it is a idea of smell, you have to describe in the same manner. As we have 5 senses, you can think of the 5 senses, how they receive their appeals, and you can write. The story line or hint, if it is given in the question itself, you have to adhere to that. যে গল্পের কথাগুলো দেওয়া থাকবে রূপরেখা হিসেবে, সেগুলো তো নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে হবে। जो भी आउटलाइन कहानी के लिए दिए जाएंगे क्वेश्चन पर, उस पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन ख्याल रहे कि ये सिर्फ एक काठामो है,
just like the skeleton of a human body. The hints are like the skeleton of your story. You have to add beauty and good things into your narration so that it appeals to the readers. काफी चर्चा हो गया थ्योरी में, अंत में लाना है एक बात जो एक फेमस क्रिटिक सैमुअल टेलर कोलरिज कभी बोले थे शेक्सपियर के ट्रेजेडियों के बारे में. According to him, your story or whatever has written Shakespeare, it should be like a snake with the tail in its mouth. जिस वर्णना से कहानी का शुरू तुम किए थे उसी में समेटना है अंत, ताकि मन में एक सुकून मिले. যা দিয়ে শুরু হয়েছিল গল্পটা সেই বর্ণনাতেই যেন শেষ হয়. একটা অনেক সময় দেখা যায় কি পোয়েটিক জাস্টিসের কথা বলা হয়, মানে ন্যায় বিচার, যেটা যার প্রাপ্য সেটা যেন তিনি পান. এইটা তোমাদের মনে রাখতে হবে. এটাই হচ্ছে পোয়েটিক জাস্টিস. গল্পের মধ্যে শেষ সুযোগ থাকলে সেটা দিতে হবে. যেমন অপরাধী শাস্তি পাওয়া বা লোভের কারণে যে শাস্তি পাওয়া, অথবা বুদ্ধির কারণে পুরস্কৃত হওয়া ইত্যাদি, এগুলো সব যেন তোমার থাকে গল্পে. এবার একটা এক্সাম্পল দিই. ধরো আউটলাইন দেওয়া আছে এরকম: A king had a jester. One day the king became angry with the jester. He penalized him with death, asked him to choose the way he would die. The jester told that he would like to die at an old age. कहानी का रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहने पर अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि एक टाइटल देना है और एक मॉरल, यानी कि कहानी का शीर्षक और नीति वाक्य, ये भी इसमें डालना है. तो ऊपर वाला ये जो कहानी का आउटलाइन में अभी जिक्र किया वो किस प्रकार लिखेंगे, যে গল্পটা আমি এক্ষুনি বললাম গল্পটা কিভাবে লেখা যায় আমি চট করে বলে দিই. যেমন হচ্ছে লং লং এগো, in the erstwhile Jambudip there was a city called Avantipur, and it was ruled by a valiant king called Lakshman Manik. He had a jester called Jaduram. Jaduram had been a pleasant jester, and the king enjoyed him most often, but the king was an irascible person. দেখো আমি চেষ্টা করছি এটা খুব দ্রুত ওই দ্বিতীয় লাইনের কাছাকাছি রাখতে. The king was angry with a jest and put Jaduram to death sentence. Jaduram apologized for his deed. At last, with the counseling of the ministers, Lakshman Manik asked him to choose the way he would like to die. Jaduram, witty by nature, instantly begged for his death to be at his old age. The king could not stop laughing, and at once he revoked his penalty and announced that Jaduram will be his jester as he had been ever after. ये कहानी के बाद मॉरल कैसे रहेंगे? विट पेज. ये एक नमूना था. कहानी कुछ भी रह सकता है, आउटलाइन और हिंट स्टूडेंट्स को वो सब ध्यान में रखते हुए बनाना है कहानी. গল্পটা আউটলাইন যাই থাক ছাত্রছাত্রীদের করতে হবে এবং সেটা ফ্রেম করতে হবে, মনে রাখতে হবে সেটা মাত্র কাঠামো. তোমাদেরকে গল্পের যে রূপরেখা, যে সৌন্দর্য, তার যে যা কিছু ভালো বিষয় সেটা তোমাদের দিতে হবে. এবং আমার মনে হয় এটা রাতারাতি হবে না, নিয়মিত অভ্যাসের ফলে হবে. মাধ্যমিকে, আইসিএসইতে, সিবিএসইতে এগুলো থাকে. প্রায়শই প্র্যাকটিস করলে তোমরা পারবে. With your frequent practice, I hope my students will surely
be a successful story writer, and if they like, they can ask anything on any composition hereafter, and I will help them as far as practicable. Thank you, my viewers, for pushing me up to 200 subscription, and I hope it will soon turn out to be a greater one. Thank you all. Have a nice day.